16 سال کی معصوم لڑکی دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میں صوفے پہ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی کو آج جرگے کے فیصلے نے اس کو میری بیوی بنا دیا۔ جبھی میں چیخا، اگر تم ابھی روئی تو تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ میرا چیخنا تھا کہ وہ رونا چھوڑ کے معصومیت سے آنکھیں پھیلائے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا دل بے اختیار اس کے لیے میں نے بوجھل دل کے ساتھ قبول ہے کہہ تو دیا، مگر اس ایک اقرار نے چند لمحوں میں ہی میری ساری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا نام ماہین تھا۔ وہ ایک کم سن لڑکی تھی، شاید 15 یا 16 سال کی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سادہ سا چہرہ، گھبراہٹ سے کانپتے ہاتھ، اسے سر جھکا کے رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی خوف زدہ پرندہ قفس میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ تو میری دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میرا ہم سفر بالکل میرے جیسا ہی ہوگا، جو میرے خوابوں کو سمجھے گا، میرے ساتھ دنیا دیکھنے کا حوصلہ رکھے گا، مگر وہ لڑکی، وہ تو خود اپنے وجود کی بوجھ سے سہمی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے سجی سوری دلہن بنی میرے ہی بستر پہ بیٹھی تو تھی، جبکہ میں غصے سے صوفے پہ بیٹھا بس اس کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے رونے پہ مجھے اور زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور آخر اس کو کس بات پہ رونا آ رہا تھا؟ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی جو ایک غریب کسان کے گھر سے اٹھ کے گاؤں کے بڑے زمیندار کے گھر کے بہو بن گئی۔ ایسی شان و شوکت اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی جس کی وہ مالکن بن بیٹھی تھی، اور وہ سب صرف اور صرف بابا کے اس ایک فیصلے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ آخر اس کو کس بات کا رونا تھا؟ رونا تو مجھے چاہیے تھا، زندگی تو میری برباد ہوئی تھی، بلی کا بکرا تو مجھے بنا دیا گیا تھا، مگر میں غصے سے بس اس کو گھور رہا تھا۔ لیکن جب اس کا رونا میری برداشت سے باہر ہوا تو میں ایک دم غصے سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اور تب میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا نام ابراہیم ہے اور میرا تعلق لاہور ڈیفنس کے علاقے سے ہے۔ میں اپنے ماما بابا کا اکلوتا لاڈلو پلا بیٹا تھا۔ میری زندگی ہمیشہ آسائشوں اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ میری ماما ایک بڑی بزنس وومن تھیں جن کا شہر کے مشہور مال میں کپڑوں کا برانڈڈ بوتیک تھا، جبکہ میرے بابا ایک وڈیرے زمیندار تھے جن کی زندگی نظم و ضبط اور اصولوں سے بندھی ہوئی تھی۔ میں گھر کا وہ چراغ تھا جو ان کے لاڈ پیار کا اکلوتا حقدار تھا۔ میری ہر خواہش پوری کرنا ان کی اولین ترجیح تھی۔ میں جو بھی چاہتا وہ میری پسند کی ہر چیز لا کے میرے سامنے ڈھیر کر دیتے۔ گھر کے کاموں کے لیے گھر میں درجنوں ملازم موجود تھے۔ ماما تو ہر وقت گھر سے باہر کسی نہ کسی پارٹی میں مصروف ہوتی، جبکہ بابا زیادہ تر ڈیرے پہ ہوتے، اس لیے گھر کے کام کاج کی ساری ذمہ داری ملازموں پہ ہی تھی۔ جب گھر پہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا تو میں بھلا کیسے ٹک کے بیٹھ سکتا تھا؟ میٹرک تک تو میں ویسے بھی بورڈنگ اسکول میں ہی پڑھا تھا۔ اس کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرا زیادہ تر دوستوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا رہنے لگا۔ ماما بابا اپنے کاموں میں مصروف رہتے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا یا نئے نئے پلان بنا کے ہم ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ ماما بابا نے مجھ پہ کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دوستوں میں بہت سی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ مجھے ہر طرح کی کھلی آزادی تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے اپنی حدوں کا خیال تھا اور میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھا، مگر مجھے ایک کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی کہ جس طرح باقی بچے اپنے ماما بابا کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ویکینڈز پہ ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے تھے، میرے ماما بابا کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بس ہر وقت اپنی ہی میٹنگز اور کاموں میں مصروف رہتے۔ مجھے تو وہ جیسے بھولتے ہی جا رہے تھے۔ میں اکثر جب گھر میں بیٹھا خالی گھر کو تک رہا ہوتا تو ملازم مجھ سے آ کے پوچھتے کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں ان کو خالی نظروں سے دیکھنے لگتا اور سوچتا کہ مجھے جو چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا سوائے اس ایک چیز کے جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ تھی اپنوں کی اپنائیت، توجہ اور ان کا وقت۔ باہر سے دیکھنے والے شاید میری زندگی پہ رشک کرتے، کیونکہ میرے پاس بڑا سا گھر، چمکتی ہوئی گاڑیاں اور ہر نئے برانڈ کے کپڑے اور ہر ہفتے کوئی پارٹی، لیکن میرے اندر کا انسان تو نہ جانے کب کا مجھ سے ہی روٹھ چکا تھا۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے ماما بابا صرف میرے سرپرست ہی تھے، وہ میرے والدین نہیں تھے۔ وہ جو میرے اسکول کی رپورٹ کارڈ دیکھ کے صرف سر ہلا دیتے، لیکن کبھی مجھے محنت کرنے پر، آگے بڑھنے کی کوشش پر شاباش نہیں دیتے تھے۔ وہ میرے پاس بس ملازم کو بھیج دیتے، لیکن مجھے ملازموں کی نہیں ان کی ضرورت تھی، مگر وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکے۔ اکثر جمعے کی شام کو جب میرے کلاس فیلوز اپنے گھر والوں کے ساتھ ویکینڈ کے لیے طرح طرح کے پلان بنا رہے ہوتے تو میں بس ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس اپنی فیملی کے لیے کوئی پلان نہیں تھا۔ کبھی کبھار میں خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا میں واقعی ان کا بیٹا تھا یا بس ان کے لیے ایک ذمہ داری تھا جس کو پورا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور مجھے بھول گئے۔ ایک دن کالج سے واپس آیا تو گھر میں جیسے سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ ماما کی آواز تھی نہ بابا کی۔
बस वही पुराने मुलाजिम थे, वही खामोश दीवारें थीं। और जब मैंने खाने की मेज़ पे बैठा तो वहाँ पे मुझे एक नोट पड़ा हुआ मिला जिस पे लिखा था कि हम दोनों एक कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं, तो अपना ख्याल रखना। 3 दिन, उन 3 दिनों में मैंने खुद को अकेले ही संभाला और तब मुझे अकेले रहने की आदत होने लगी। और फिर मेरा कमरा मेरे जज्बात का वाहिद गवाह बन गया। मैं स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गया, मगर मेरे मामा बाबा के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो मेरे पास बैठकर मेरी रूटीन के बारे में पूछते, बल्कि वो तो बस मुझे यही कहते कि हमें तुम पे भरोसा है कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे, इसलिए हमें कभी मायूस मत करना। और मैं खाली नज़रों से बस उनको देखता रह जाता। वैसे भी मुझे घर में अकेले रहने की आदत थी, क्योंकि मामा बाबा तो ज़्यादातर अपने कामों में ही मसरूफ़ रहते थे, इसलिए वो 3 दिनों का वक्त काटना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं कभी टेरेस पे खड़ा ट्रैफिक की आवाज़ें सुनता, कभी दीवार पे टंगी घड़ी की सुइयां गिनता, और कभी फ़ोन पे दोस्तों के साथ बेमकसद इधर उधर की बातें करता रहता। मगर इस बार मेरे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जागी थी कि शायद इस बार मामा बाबा वापस आएंगे तो मैं उनसे बात कर सकूँगा, उनके साथ बैठ सकूँगा, उनको बता सकूँगा कि मुझे उनकी ज़रूरत थी। उनके बगैर मैं अकेला हो गया था। दूसरे दिन शाम को जब मैं खाने की मेज़ पे बैठा सोच रहा था कि ना जाने उनको ऐसी कौन सी इमरजेंसी पे जाना पड़ा कि उन्होंने मुझसे मिल के मुझे कुछ बताए बगैर ही सिर्फ एक कागज़ का नोट मेरे लिए लिख छोड़ा कि उनको मुल्क से बाहर जाना था। मैं सोच रहा था कि शायद वो 3 दिन से ज़्यादा वहाँ रुक जाएं, तो अचानक बाहर गेट पे हलचल सी हुई और फिर ड्राइवर ने सामान अंदर लाना शुरू किया। मैं दौड़ता हुआ बाहर गया तो देखा मामा बाबा दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद इस बार वो मुझे याद करते हुए जल्दी वापस आ गए हैं। शायद वो जान गए थे कि मैं अकेला कितना खालीपन महसूस कर रहा था, तभी तो वो 3 दिन के बजाय दूसरे दिन ही वापस आ गए थे। मैं खुश होते हुए भाग कर बाबा से लिपटने ही वाला था कि उनकी भारी आवाज़ गूंजी। वो कहने लगे कि बेटा ज़रा जल्दी से तैयार हो जाओ, और अगर तुम फारिग हो तो मेरे साथ ही चलो, क्योंकि मुझे डेरे पे जाना है। पंचायत ने आज ही बुलवाया है, शायद कोई बड़ा अहम फैसला करना है। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं जो उनसे खुशी से लिपटने वाला था, एक दिन से मेरी खुशी मांद पड़ गई और मैं जी बेहतर कहता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मामा भी अपना बैग संभाल रही थी और मैं मुलाजिमों को हिदायत दे रही थी। उन्होंने मुझे बस सरसरी सा देखा और फिर जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी जल्दी में ही होती थी। मुझे लगा जैसे मैं उन दोनों के लिए वहाँ मौजूद ही नहीं था। लेकिन उस दिन मेरे दिल में खालीपन इस कदर ज़्यादा था कि मैं उल्टे कदमों बाबा की तरफ गया और उनको कहने लगा कि मुझे अच्छा लगा आप जल्दी आ गए। मैं तो समझा था कि शायद आप मुझे याद कर रहे थे, इसलिए वापस आए हैं। बाबा ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बहुत अपनाइयत से कहा, बेटा तुम तो हमारी औलाद हो। हम बेशक तुमसे मोहब्बत जताते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते या तुम हमारे लिए अहमियत नहीं रखते, बल्कि हमारे लिए तो तुम ही सबसे ज़्यादा अहम हो। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनको समझने के लिए उम्र का तजुर्बा चाहिए होता है। उनकी बातें सुन के मैं अंदर से टूट सा गया, क्योंकि उनकी बातों में कुछ भी तो नया नहीं था, बल्कि वो बातें तो वो हमेशा करते थे। ये तो मैं बचपन से ही जानता था कि बाबा के लिए उनकी सबसे बड़ी तरजीह गाँव और वहाँ के लोग थे। आखिर वो एक कामयाब ज़मींदार थे और पंचायत के तमाम बड़े फैसले उनके बगैर मुकम्मल नहीं होते थे। उस दिन भी तो वो इसीलिए इतनी जल्दी वापस आ गए थे, जब मैंने अपने दिल में खामखा की खुशफहमी पाल ली। लेकिन एक बात पर मुझे फ़ख्र था कि जिस तरह वो गांव के लोगों के मसाइल सुनते और हल निकालते थे, वो देखने लायक होता। फिर भी मेरा दिल हमेशा ये सोच के दुखता कि क्या मैं उनके लिए कभी इतना अहम नहीं हो सकता था जितना गाँव के लोग थे। बाबा देर रात तक डेरे पे रहते, कभी किसी ज़मीन के झगड़े की समाअत होती, कभी पानी की तकसीम का मसला, कभी किसी की शादी के फैसले में। सोचता कि काश वो एक दिन मेरे कमरे में आके मेरा मसला भी सुन लें, काश वो देख सके कि मैं कितना तन्हा था। मामा की दुनिया भी बिल्कुल अलग थी। उनका सारा वक्त बिजनेस मीटिंग्स, फैशन शो और पार्टियों में गुजरता। वो हमेशा जगमगाते कपड़ों, महंगे जेवरात और खुशबुओं में लिपटी रहती, और मैं जब कभी उनके पास जाता तो वो हमेशा जल्दी में ही होती थी और हमेशा यही कहती थी कि इब्राहिम अभी नहीं, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, शाम को आके बात करते हैं। लेकिन वो शाम कभी ना आई, क्योंकि शाम को वो आते ही किसी और तकरीब में मसरूफ़ हो जाती। मैंने कई बार चाहा कि उनसे दिल की बात करूं, लेकिन ना जाने क्यों हर बार दिल रुक जाता। उस दिन जब बाबा ने मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो तो बचपन में ही मुझे अपने साथ गाँव की पंचायतों में ले जाते थे। मगर इस बाद से ना मैं कभी उनके साथ गया, ना ही उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा।
جب ہم ڈیرے پہ پہنچے تو وہاں ہمیشہ کی طرح ویسا ہی رش تھا جیسے کہ ہمیشہ سے کسی اہم فیصلے کے لیے ہوتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ، نوجوان، عورتیں سب وہاں موجود تھے، لیکن اس دن کا ماحول نہ جانے کیوں الگ تھا۔ سب کے چہروں پر بے چینی تھی۔ جب میں نے سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں جا کے بیٹھنا چاہا تو بابا نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا، بالکل اپنے پہلو میں، اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگے کہ آج میں تمہیں اس پنچایت میں لے کے آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کے مسئلے سنو تو تمہیں اندازہ ہو کہ دنیا میں آخر چل کیا رہا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں جو طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ وہ لمحہ میرے لیے حیران کن بھی تھا اور خوشی بھرا بھی۔ جب پنچایت شروع ہوئی تو پہلے 2-3 معمولی مقدمے نپٹائے گئے۔ بابا کے علاوہ وہاں 2 بڑے بزرگ اور بھی تھے جو لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے، مگر ان سب میں صرف بابا کی گہری آواز گونج رہی تھی اور لوگ سر ہلا کے ان کے فیصلے مان رہے تھے۔ پھر اچانک شور اٹھا۔ ایک درمیانی عمر کا کسان اپنی بیوی اور ایک لڑکی کے ساتھ آگے آیا۔ وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ سائیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ جب وہ کسان بابا کے سامنے آ کے بولا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بابا نے گہری نظر اس پہ ڈالی تو کسان نے آہستہ آہستہ ساری بات بیان کر دی کہ اس کی بیٹی کی شادی طے ہو چکی تھی، لیکن عین وقت پہ لڑکے والے مکر گئے کیونکہ انہوں نے جہیز کی بھاری شرط رکھی تھی جو کہ وہ لوگ پوری نہیں کر سکتے تھے۔ رشتہ توڑنے کی بات چل رہی تھی اور گاؤں میں ان کی عزت خاک میں ملنے والی تھی۔ بہت سے لوگ پہلے ہی ان کو تانے دے رہے تھے کہ لڑکی گھر بیٹھ گئی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سادہ سے لباس میں، آنکھوں میں آنسو چھپائے زمین پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ اتنی بے بسی تھی کہ مجھے لگا جیسے وہ چیخ چیخ کے مدد مانگ رہی تھی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بابا نے گہری سانس لی اور پھر اپنے پورے جلال کے ساتھ کہنے لگے کہ میں یہ رشتہ ایسے نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ ان کی بات ختم ہوئی کہ مجمع میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سائیں پھر بھی کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی کہہ رہا تھا ایسی لڑکی کا کیا ہوگا۔ بابا نے سب کو خاموش کرایا۔ کافی دیر تک اس پہ بحث چلتی رہی۔ بابا اور دوسرے بزرگ یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی قیمت اس لڑکی کا رشتہ وہیں پہ ہو جاتا، کیونکہ گاؤں کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ بابا اور دوسرے پنچایت کے سربراہ اگر کوئی فیصلہ کرتے اور وہ فیصلہ مانا نہ جاتا، لیکن اس دن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کسی بھی صورت لڑکے والے اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں بھی وہیں پہ ان سب کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری لڑکی کا کیا ہوگا جو مشکل سے ہی 15-16 برس کی لگ رہی تھی، اور بھری محفل میں اس کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ اس کی ماں ایک طرف اپنا منہ چھپائے کھڑی تھی اور اس کا بے بس اور لاچار باپ لڑکے والوں کی طرح طرح کے جواز پیش کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکتا تھا، نہ کہ لڑکے والوں کی بے جا خواہشات پوری کر سکتا تھا۔ اس دن مجھے بھی جیسے اس پنچایت میں ایک دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ میں تو کبھی اس طرح کی محفلوں میں گیا ہی نہیں تھا جہاں ایک ہی فیصلے پر سارے خاندان کی عزت کا انحصار ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی کتنی سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں، ساتھ ہی اپنے اصولوں کے بھی سخت پابند۔ وہ کسی صورت اپنی عزت کو کھونا نہیں چاہتے۔ ہر طرف اس لڑکی کے خاندان والوں کو ہی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سب لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ لڑکی کا باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، جو لڑکے والوں کی فرمائش پہ چند لاکھ کا جہیز نہیں دے سکتا تھا، اور دوسری طرف لڑکی کا باپ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکے والوں کی خواہش پوری کر بھی دے تو وہ خود اور اس کی بیوی دونوں ہی بھوکے مر جائیں گے، اور اسی اثناء میں لڑکے والوں نے پنچایت کا فیصلہ ٹھکرا دیا اور اس رشتے سے صاف انکار کر کے چلے گئے۔ سارے گاؤں کو جیسے ایک دم سے سانپ سونگھ گیا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پنچایت کا کوئی فیصلہ ٹھکرا دیا جاتا۔ لڑکی کی ماں تو جیسے وہیں پر چلتا ہو کے گر پڑی اور اس کی بیٹی اس کو سنبھالنے میں لگی تھی، جبکہ لڑکی کا باپ اپنا سر تھام کے زاروں قطار رونے لگا۔ اور پھر اچانک بابا کی نظر مجھ پہ پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ جھلک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا تبھی بابا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا بیٹا ابراہیم، یہ لڑکی اب اسی کے گھر کی عزت ہوگی، اس کی شادی اب میرے بیٹے سے ہوگی، کیونکہ میں یہ ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ میرے گاؤں کی کوئی بیٹی بے عزت بے آبرو ہو۔ بابا کا فیصلہ سن کے گویا ایک لمحے کو سب سناٹے میں آ گئے۔ میری اپنی سانس رک گئی، میرے دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی۔ میں ہکا بکا بابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا کو وہ فیصلہ میری زندگی بدل دینے والا تھا، اور مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ جس جرگے میں بابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے وہاں وہ میری ہی قسمت کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ وہ لڑکی بھی چونک کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور آنسو سب کچھ تھا۔ اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں بھی بے شمار سوالات تھے۔ میرا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ ایک طرف مجھے غصہ بھی تھا کہ بابا نے مجھ سے بغیر پوچھے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا تھا،
जबकि दूसरी तरफ मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब चल क्या रहा था। एक लम्हे को जैसे सब कुछ थम सा गया और फिर गांव वालों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वो सब बाबा को दुआएं दे रहे थे, लेकिन मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। इसके बाद वहाँ क्या बातचीत हुई मुझे इस बात का बिल्कुल कोई होश नहीं था, लेकिन जब मामा को ये खबर मिली तो वो भी मेरी ही तरह हक्का बक्का रह गई। ये क्या कर दिया आपने? वो बाबा पर बरस पड़ी। मेरे बेटे की शादी आप एक गरीब किसान की बेटी से कैसे कर सकते हैं बगैर मेरी मर्जी के? बाबा को भी जैसे गुस्सा आया था। तभी बाबा सख्त लहजे में मामा से बोले कि इब्राहिम सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है जो तुम इसके बारे में ये सब कह रही हो, वो मेरा भी कुछ लगता है। और क्या इसकी ज़िंदगी का कोई फैसला मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता क्या, तो तुम ऐसे भड़क रही हो? और जहाँ तक रही बात इस फैसले की, तो मेरी बात सुन लो। ये फैसला मैंने इज्जत बचाने के लिए किया है, अपनी भी और गांव वालों की भी, क्योंकि गांव वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में अगर मैं ही उनकी बेटी को धत्कार दूं तो कल मुझे कौन इज्जत देगा? मगर मामा नाराज़ होकर कमरे से चली गईं और मैं अपने कमरे में बैठा देर तक सोचता रहा कि बाबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था, मामा ने भी अपनी भड़ास निकाल ली थी, मगर मैं तो वैसे ही चुपचाप था। ना तो मुझसे किसी ने कुछ पूछा, ना ही कुछ कहा। मैं इन सब में क्या करता? कुछ ही दिनों में गांव में धूम मच गई। सब लोग बाबा के बारे में ही बातें कर रहे थे। किसी को हैरत थी, किसी को खुशी, मगर उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था मुझसे तो किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की थी। मैं तो जैसे कुर्बानी का बकरा था। मैं एक आज़ाद ख्याल और अपनी दुनिया में गुम रहने वाला लड़का था। मैं भला उस देहाती आम सी लड़की से फ़कत इसलिए शादी कैसे कर सकता था कि वो मेरे बाबा का फ़ैसला था, जो उन्होंने अपनी और गांव वालों की इज्जत बचाने के लिए किया था। मैं बाबा को बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर उन्होंने जिस लहजे में मामा से बात की वो मेरे जहन से निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने उनको कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। बाबा के सख्त लहजे ने मुझे जैसे पत्थर का कर दिया, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का, मेरी सारी ज़िंदगी का फ़ैसला था। तभी मैंने हिम्मत करके उनके सामने ज़ुबान खोली कि बाबा, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल है, फिर भी आप क्यों मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कर रहे हैं? लेकिन बाबा ने मेरी बात काट दी और मुझे कहने लगे कि बस इब्राहिम, और कोई बात नहीं होगी। मैंने फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी और गाँव की इज्जत का है, और तुमने बस हाँ कह के मेरी इज्जत की लाज रखनी है। मेरी ज़ुबान जैसे गंग हो गई। मामा के आंसू और बाबा की सख्ती दोनों ने मुझे दीवार के साथ दे मारा। मैं अपने कमरे में आया तो देर तक छत को घूरता रहा। सोच रहा था कि अगर मैंने इनकार किया तो बाबा की निगाहों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा, और अगर मान गया तो अपनी मर्जी के खिलाफ एक ऐसी ज़िंदगी की कैद में बन जाऊंगा जिसका कोई अंजाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। गाँव में हर कोई बाबा की तारीफ़ों के पुल बांध रहा था कि चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, गरीब की बेटी को सहारा दे के सबके दिल जीत लिए। लेकिन मेरा दिल खाली था, जैसे किसी ने उसमें से सारी खुशी निचोड़ ली थी। मुझे लग रहा था जैसे वो सब मेरे लिए एक ड्रामा था और मैं उस ड्रामे का वो किरदार था जिसे स्टेज पे ला के मजबूर किया गया था। निकाह वाले दिन मेरा दिल चाहा कि मैं चीख दूँ, नहीं, मगर बाबा की निगाहों में एक ऐसा जबर छुपा था जैसे मेरी आवाज़ दबा दी। मैंने बोझल दिल के साथ कबूल है कह तो दिया, मगर उस एक इकरार ने लम्हों में ही मेरी सारी ज़िंदगी का फैसला कर दिया। उसका नाम माहीन था। वो एक कमसिन लड़की थी, शायद 15 या 16 साल की। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, सादा सा चेहरा, घबराहट से कांपते हाथ, उसे सर झुका रखा था। उसको देख के मुझे महसूस हुआ जैसे कोई खौफज़दा परिंदा कफस में डाल दिया गया था। मैंने उसे गौर से देखा। वो तो मेरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने तो सोचा था कि मेरा हम सफ़र बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा, जो मेरे ख्वाबों को समझेगा, मेरे साथ दुनिया देखने का हौसला रखेगा। मगर वो लड़की, वो तो खुद अपने वजूद के बोझ से सहमी हुई थी। वो मेरे सामने सजी सवरी दुल्हन बनी मेरे ही बिस्तर पे बैठी थी, जबकि मैं गुस्से से सोफे पे बैठा बस उसको घूरे जा रहा था। वो रो रही थी और उसके रोने पे मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसको किस बात पे रोना आ रहा था। वो तो एक आम सी लड़की थी जो एक गरीब किसान के घर से उठ के गांव के बड़े जमींदार के घर की बहू बन गई थी। ऐसी शान और शौकत उसने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी जिसकी वो मालकन बन बैठी, और वो सब सिर्फ और सिर्फ बाबा के उसे एक फैसले की वजह से ही हुआ था। आखिर उसको किस बात का रोना था? रोना तो मुझे चाहिए था। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई थी, बलि का बकरा तो मुझे बनाया गया था, मगर मैं गुस्से से बस उसे घूर रहा था। उसका रोना जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं एकदम गुस्से से उठा और उसके सामने जाके उसकी आंखों में आंखें डाले कहने लगा कि अगर दोबारा मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ आई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो शायद मेरी तरफ देख के अपने आंसू पे काबू पाने की कोशिश करने लगी और फिर एकदम से उठ के वॉशरूम में चली गई। मैं गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींचने लगा। शादी के बाद के दिन मेरे लिए अजियतनाक थे।
गांव वाले हमें देख के मुस्कुराते, मगर मुझे ऐसा लगता जैसे सब मिल के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं कई बार सोचता कि वो सबको भी हुआ था, उन सब में उसका कसूर तो नहीं था, बल्कि कसूरवार तो वो निज़ाम था। वो फैसले थे जो बगैर हमारी मर्जी के हमारे सर पे थोप दिए गए थे, मगर फिर भी मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। मैं रातों को जागता रहता, सोचता रहता, अगर वो सब ना हुआ होता तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। शायद मैं अपने सब ख्वाब पूरे करता। आखिर कब तक मैं सब चुपचाप बर्दाश्त करता। इसीलिए एक दिन मैंने हिम्मत करके बाबा से कहा कि बाबा, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे ये शादी कबूल नहीं थी, मैं इस तरह कैद होके नहीं जी सकता। मगर बाबा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। बर्बाद? ये बर्बादी नहीं है, ये इज्जत है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? कल गांव वाले कहेंगे कि चौधरी साहब ने अपने खूबरू जवान बेटी के लिए गरीब की बेटी को कबूल किया और वो बेटा ही इनकार कर गया। ये तो मेरी नाक कटने वाली बात हुई ना। फिर मैंने बाबा को बहुत समझाना चाहा कि बाबा, मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाब, मगर बाबा ने मुझे दो टोक कह दिया। जिंदगी ख्वाबों से नहीं, हकीकत से चलती है, और हकीकत यह है कि अब वो माहीन ही तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है। मेरी जुबान बंद हो गई। माहीन मेरे कमरे में अक्सर खामोश बैठी रहती, हालांकि उसकी आंखों में नमी तैरती रहती। मैं देखता कि वो अपने कपड़ों को समेटती रहती या फिर खिड़की से बाहर देखती रहती। मैंने कई बार सोचा कि उससे बात करूं, उससे पूछूं कि वो क्या चाहती थी, मगर ना जाने मैं बाबा के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे बेजा लाड प्यार दिया था, बेजा आज़ादी दी थी। आखिर मैं उनसे किस बात का गिला करता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया। बाबा के सख्त अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए थे। ज़िंदगी ख्वाबों से नहीं, हकीकत से चलती है। उनका वो जुमला बार बार मेरे कानों में गूंजता। मेरा दिल चाहता मैं चीख चीख के कहता कि हकीकत ने तो मुझे ज़िंदा ही दफन कर दिया था, लेकिन बाबा के सामने ज़ुबान खोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। माहीन, वो कम उम्र लड़की जिसे मैं अपनी बीवी कहने पे भी तैयार नहीं था, मेरी जब भी उस पर नज़र जाती मैं देखता कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें नम रहती, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी, और उसकी वही खामोशी मुझे अजीब तरह से खाने लगी। शुरू में तो मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो बेकसूर थी, मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ता गया। मैं जानता था कि वो सब बाबा का किया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा सारा गुस्सा माहीन पे ही उतरता। वो ज़रा सी भी गलती करती तो मेरा पारा चढ़ जाता। मैं उसको बात बात पर टोकता कि तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि बड़े लोगों से किस तरह उठते बैठते हैं, मगर वो हर बार खामोशी से मेरी डांट सह लेती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो कभी पलट के मुझे जवाब न देती, और उसकी वही खामोशी मुझे और मुश्तिल कर देती। मामा को तो वैसे भी माहीन शुरू से ही खटकती थी। वो अक्सर कहती कि देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं, तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे बाप ने। उनकी ये बातें मेरी जलती आग पे तेल का काम करती। मैं मज़ीद चिड़चिड़ा हो जाता और सारा गुस्सा माहीन पे उंडेल देता। सारा दिन मैं इस बात पे गुस्सा करता, और रात को जब मैं जाग रहा होता तो दिल खुद को मलामत कर रहा होता। इब्राहिम, ये तुम क्या कर रहे हो? वो तो बेकसूर है, कसूर तो सिर्फ बाबा का है। लेकिन अगले दिन फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता, जैसे मेरे अंदर का गुस्सा रोकने से न रुकता। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के वापस घर आया तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। तब मुझे लगने लगा जैसे वो हकीकत कबूल कर चुकी थी, क्योंकि अब उसने मेरे सामने रोना बंद कर दिया था। अगर मैं उसके सामने आ भी जाता तो वो अपने आंसू साफ करके ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती। दिन गुजरते गए, मगर मेरा रवैया वैसा ही रहा। मैंने तो उसे कभी तारीफ के काबिल ही नहीं समझा, हालांकि वो दिन रात मेरे लिए सब कुछ करती, लेकिन मैं हमेशा कोई ना कोई ऐप निकाल ही लेता। इसके अलावा उसने मुझे कई बार खुश करने की कोशिश भी की, लेकिन जब से मेरी माहीन से शादी हुई मैंने एक बड़ी तब्दीली महसूस की कि मामा बाबा दोनों ही घर पे ज़्यादा वक्त गुजारने लगे, और इससे भी बड़ी बात यह कि वो दोनों मुझे वक्त देने लगे। अगर बाबा घर पे होते तो वो मुझे और माहीन को अपने पास बिठा के समझाते रहते कि हमारी शादी जिन भी हालात में हुई थी, हमें उन हालात को भूल के अब एक दूसरे को कबूल करना ही होगा। इसके अलावा बाबा मुझे नसीहतें करते रहते कि मुझे माहीन का ख्याल रखना था, क्योंकि उसकी वजह से उसके माँ बाप ने पहले ही बहुत तकलीफ़ें झेली थी। मैं हमेशा की तरह बाबा की सब नसीहतों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दूसरी तरफ जब मामा घर होती तो वो मुझे ज़्यादातर अपने कमरे में अपने पास बिठाए रखती और मुझ पे अपना वो प्यार जताती रहती, जिसके लिए मैं बहुत अरसे से तरसा था, मगर वो कभी मेरे हिस्से में आया ही नहीं था, बल्कि मुझे देने वाला सारा वक्त वो बुटीक या पार्टीज़ में गुजार देती। और जब से माहीन आई थी उनके दिल में गोया अपने मजलूम बेटे के लिए मोहब्बत जाग गई थी। वो मुझे कहती रहती कि बेटा, मैं जानती हूँ माहीन जैसी गरीब और होते घर की लड़कियों को ये सब लड़कियाँ एक ही जैसी होती हैं। अपनी मासूमियत का झांसा देके अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं, लेकिन तुम इस लड़की की बातों में मत आना।
मामा तो अक्सर मुझे ये तक कह देती कि मैं अब सिर्फ इस इंतज़ार में हूँ कि कब तुम्हारे बाबा दोबारा किसी काम के लिए मुल्क से बाहर जाएं तो मैं इस लड़की को अपने घर से चलता करूँ और तुम्हारे लिए एक डिसेंट सी ऊंचे घर की लड़की को लेके आऊँ जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चले, ना कि जिसके साथ से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो जैसे एक गेंद की तरह कभी मामा के हाथ में होता और कभी बाबा के हाथ में, जिसको मामा बाबा अपनी मर्जी से हवा में उछाल रहे थे और मुझे नहीं मालूम था कि कब मैं उन सब से थक के गिर जाऊंगा। मामा बाबा की बातें सुन के मेरा दिल जैसे दो टुकड़ों में बट जाता। एक तरफ बाबा की नसीहतें, दूसरी तरफ मामा की मोहब्बत भरी साजिशें, और उनके बीच में मैं था, एक कैदी जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। इस सब के दरमियान माहीन एक मुजरिम की तरह खामोश थी। मैंने भी पहले तो उस पर गुस्सा किया, मगर फिर मैंने उसे ऐसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया जैसे वो मेरे लिए ना होने के बराबर थी। लेकिन मैं छुप के कई बार उसकी आंखों में झांकता तो वो मुझे वहाँ पे एक दर्द छुपा हुआ नजर आता, एक सवाल कि क्या कभी तुम मुझे अपना लोगे। लेकिन मैं जवाब देने के बजाय नज़रें चुरा लेता। दिन गुजरते गए, मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी या दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगा। घर आना मेरे लिए बोझ बन गया। कभी बाबा की नसीहतें मेरा दम घोंट देती, कभी मामा की बातें मेरे कानों में गूंजती और कमरे में दाखिल होते ही माहीन की खामोश नज़रें मुझे बेचैन कर देती। मैं सोचता आखिर कब तक मैं ये सब सहता रहूँगा। पहले पहल तो बाबा को ये बातें कुछ मालूम नहीं थी कि मैं माहीन के साथ कैसा रवैया रख रहा था, मगर जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे तलखी से कहने लगे कि बेटा, वो बेकसूर लड़की है, तुम उसके साथ वो सब ना करो जो सहने की उसमें हिम्मत नहीं। तब मैंने एक आखिरी बार बाबा के सामने अपनी सफाई देना चाही कि बाबा, आपको मेरी फिक्र नहीं बल्कि आपको तो बस अपनी इज्जत की फिक्र है। आपके लिए मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाब आपके लिए कभी अहम थे ही नहीं। बाबा का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में एक बार फिर मुझे वो सब कहना शुरू कर दिया जो वो पहले कह रहे थे, और कुछ कहने के बजाय मैंने भी खामोशी से सर झुका लिया, क्योंकि बहस की गुंजाइश नहीं थी। मेरी और माहीन की शादी को 6 महीने गुजर गए। एक रात जब मैं हस्बे आदत उस पर चीख रहा था कि तुमसे कुछ नहीं होता, बजाय मेरे रास्ते से हटने के तुम मेरे सर पे एक बोझ की तरह सवार हो गई हो, तो उस दिन शायद उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी और पहली बार वो बोल उठी, आखिर कब तक आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालते रहेंगे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, न मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। फिर मेरा कसूर क्या है? ये वही लम्हा था जब मैं उसकी आवाज़ सुन के चौंक गया। पहली बार उसने मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची की थी और उसकी बात गलत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पलट के कुछ न कह सका, बस कमरे से बाहर निकल आया। मगर उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। अगले कई दिन तक मैं उलझा रहा। एक तरफ माहीन के आंसू और उसका सवाल था, दूसरी तरफ मामा की जहरीली मोहब्बत और बाबा की नसीहतें। तब मैं सोचने लगा कि आखिर मैं खुद क्या चाहता था। क्या वाकई मैं माहीन को कसूरवार समझता भी था या नहीं, या बस बाबा के फैसले का बोझ उस पर ज़बरदस्ती डाल रहा था। और फिर वक्त के साथ मुझे एक बात समझ आई कि मामा और बाबा दोनों ही अपनी अपनी ज़िद्दों में उलझे हुए थे। बाबा अपनी इज्जत का कैदी थे, जबकि मामा अपनी अना की, और मैं तो बस उन दोनों के बीच कुचला जा रहा था। मैं जानता था कि इस सब में माहीन का कोई कसूर नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी पूरी कोशिश करती थी कि मेरा ख्याल रखे, मुझे जब भी ज़रूरत होती वो वहाँ मौजूद होती। वो अलग बात थी कि मैं उसको नज़रअंदाज कर देता था, मगर जब से वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई उसने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा था, ये जानते हुए भी कि मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। माहीन के वो अल्फाज मेरे अंदर एक तूफ़ान उठाने लगे। मुझे मानना पड़ा था कि जब से वो इस घर में आई थी उसे मुझे तन्हा नहीं छोड़ा था। वो खामोशी से मेरी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करती रही थी, चाहे मैं उसे नज़रअंदाज करता या उस पर गुस्सा निकालता। एक सुबह मैंने इस तब्दीली को वाज़े महसूस किया जब सब नाश्ते की मेज़ पे बैठे थे। बाबा अखबार पढ़ रहे थे और मामा हस्बे आदत किसी बात में बरहम थी। मेरे बैठते ही जैसे उन दोनों को अपना कोई काम याद आ गया और वो दोनों वहाँ से उठ गए। मगर माहीन मेरे सामने बैठ गई, बिल्कुल खामोशी से। कुछ दिन बाद मामा ने मुझे कहा कि बेटा, मैं देख रही हूँ वो लड़की तुम पे असर डालने लगी है, देखो तुम उसके झांसे में मत आना, ये सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। और वही वो दिन था जब मैंने पहली बार माहीन का दिफा किया और मामा को पलट के जवाब दिया कि मामा वो कोई झांसा नहीं देती, उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। मामा चौंक गई, उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन मैं खामोशी से कमरे से निकल आया। दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं अपनी माँ के खिलाफ क्यों बोल गया, क्योंकि मुझे अब सारी हकीकत नज़र आने लगी थी कि अगर मेरे साथ कोई मुखलिस था तो वो माहीन थी। मैं सोचने लगा कि वो लड़की आखिर किस मिट्टी की बनी थी। मैंने उसे कितना दुख दिया, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगा। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा।
وہ نہایت سادہ سی لیکن دل سے خلوص رکھنے والی لڑکی تھی۔ میرے لبوں پہ انجانے میں مسکراہٹ آ گئی۔ ماہین نے بھی شاید مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ جیسے جیسے میرا رویہ بدلنے لگا، ماما کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ موقع ملتے ہی ماہین کو تانے دیتی، یہ سب تیرے ڈھونگ کا نتیجہ ہے، تو نے میرے بیٹے کو قابو کر لیا۔ لیکن پھر میں بھی خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ماما کو صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہوتی تو آپ لوگ سوچتے کہ آپ دونوں اپنے کام میں اس حد تک مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے بیٹے کو فراموش کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے لیے آپ کی اپنی زندگی، آپ کا اپنا بزنس زیادہ اہم ہے۔ آپ نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کا وقت چاہیے۔ اور جب میں آپ کو یاد آتا تو اس وقت جب میرا نکاح ایک عام سی لڑکی سے ہو گیا، تب بھی آپ کو میری نہیں بلکہ اس بات کی فکر ہوئی کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کے بیٹے نے ایک عام لڑکی سے شادی کر لی۔ یہی نہیں، میں نے بابا کو بھی وہ سب کہہ دیا جو میں نہ جانے کب سے اپنے دل میں دفن کر کے بیٹھا تھا کہ بابا کیا آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ آپ نے صرف وہ کیا جس سے آپ کی عزت بنی رہے۔ لوگوں میں آپ کا بیٹا کیا چاہتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس بات سے تو آپ کو جیسے کوئی غرض تھی ہی نہیں۔ لیکن ہاں، ان سب میں آپ نے ایک فیصلہ بالکل ٹھیک کیا، اور وہ تھا میری شادی ماہین سے کرنا، کیونکہ اگر آپ میری شادی ماہین کے علاوہ کسی ہائی سوسائٹی میں کرتے تو شاید میری بیوی بھی ماما کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہتی، اور ہم دونوں کو بھی آئے دن ایسے ہی جھگڑے ہوتے جیسے کہ آپ دونوں کے۔ مگر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ماہین جیسی لڑکی کو میرا ہمسفر بنایا، کیونکہ وہ ایک سادہ مگر مخلص لڑکی ہے۔ میری باتیں سننے کے بعد ماما بابا ایک دم سکتے میں آ گئے، اور بہت دن تک وہ دوبارہ میرے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پائے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ وہ غلط تھے اور میں ٹھیک، مگر میں بھی تو غلط تھا۔ ماہین کے زمانے جو اسے بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں اتنی سزا دیتا رہا، مگر پھر جب میں نے اسے قبول کر لیا تو خود سے وعدہ کیا کہ میں اسے کبھی کہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج میری اور ماہین کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے ماہین کو کالج میں ایڈمیشن لے کے دیا ہے، کیونکہ میں اسے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والا بنانا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا، اگر وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، میں اس کو اپنے جیسا بنا سکتا ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔